پروستو گوری چاوی صدر نسامان پاتیشا ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتیشا پروستو گوری چاوی صدر نسامان پاتیشا ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتیشا پروستو گورے چارات ویل حج سب ولے روستو گورے چارات ویل حج سب ولے روستو گورے نور دے پزڑ کی رات وایا سا ارمان پاتی شو نور دے پزڑ کی رات وایا سا ارمان پاتی شو ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتی شو پروستو گورے چاوے صدر نسامان پاتی شو ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتی شو پروستو گورے او تر لری پوری لوڑے مناری خاری دے تر لری پوری لوڑے مناری خاری دے آخر پنا شول زڑگے میں پا ارمان پاتی شو آخر پنا شول زڑگے میں پا ارمان پاتی شو ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتی شو پروستو گورے چاوے صدر نسامان پاتی شو ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتی شو پروستو گورے ترگی میں سری شوی پا جڑا تیرا روال شو مزا سترگی میں سری شوی پا جڑا تیرا روال شو مزا پٹول لار میں ویلے خدایا گل خوبان پاتی شو پٹول لار میں ویلے خدایا گل خوبان پاتی شو ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتی شو پروستو گورے چاوے صدر نسامان پاتی شو ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتی شو پروستو گورے شمس الرحمن حج وی سختی مرحلی دی دغا شمس الرحمن حج وی سختی مرحلی دی دغا چیرا واپس شملا زما پویر دزان پاتی شو چیرا واپس شملا زما پویر دزان پاتی شو ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتی شو پروستو گورے چاوے صدر نسامان پاتی شو ماورت ویل پا مدینہ کی میں جانان پاتی شو پروستو گورے د جانان دکلی منا جی بدا اے زی زوڑ کڑم دا لاہ گسی تازدا نمودی اشوید زڑکور تا میرا گلی واپس نزی سنیاز بین مل مندا یہ چی مثال بلدزم کی پسر نیشتا
هغه کل درب کور خان کعبه نو په الله قسم د یو بل خیست دی که محراب کئی منبر کئی روزه دا یا دامن مای چی تور غرون دمکی دی خود حرا دغاری سخ کل کی صدا نو تو بگار د جانان کل وطن دے پکی گرز مدینہ خو مدینہ دا پروستو گوری چاوے صدر نسامان پاتی شو ماور طویل پا مدینہ کی می جانان پاتی شو پروستو گوری د نظم د پاره فرمایش کړی دی طالب علم د مدرسه اشرف العلوم الفاروقیه توتکان قاری اعجاز احمد صاحب کلام دی د ګران او محترم مشر حاجی شمس الرحمن صاحب आवाज دی د مولانا عبدالقدیر همدرد رابطه نمبر دی 0345 9316 408 ریکارډینګ سنټر همدرد اسلامي سټوډیو توتکان